السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، إذا غادي نحاول أنني نبارطاجي معكم بعض المعلومات المتعلقة بنوع المعلومات أو لي تيب دو دوني اون اكسل اي كيلكو فونكسيون أيضا اون اكسل. إذا غادي نستعمل واحد جوج ديال لي تيب دو دوني هنا اللي هما لو تيب دات اي لو تيب نومبر. شنو كنعنيو بهذا لو تيب دو دوني؟ هو المعلومات اللي غادي نتداولوها ولا اللي غادي ندخلوها في هاد لي سيلول، يعني واش تكست، واش دات، واش عندها علاقه مع النقود ولا غيرها. اذا هنا انا ديجا في هاد لي كولون اذا حاولت ديجا خدمت هنايا عندنا دات نيسونس عطيتو ان تيب دو دوني دو تيب دات. اذا هنا غادي نحاول ما امكن هاد لي دات اللي كاينين هنا هو ان في هاد لي سيلول هادي ولا في هاد لا كولون اللي هي اذا غادي نحاول نبدل هاد لافيشاج ديال هاد لا دات. اذا هنا يسوفي اننا نبدلو لو تيب دو دوني هنا اللي غادي يبان في هاد لا كولون اللي هي regarde soit à travers bouton droit dans la cellule format cellule. Ici regardez, il y a une fenêtre comme ça, il y a les nombres, l'alignement, police, bordure, remplissage, protection. À condition, regardez, à condition, s'il vous plaît, c'est tu cliques deux fois, vous avez une autre fenêtre, comme ça. Format de cellule, c'est une fenêtre différente totalement à l'ancien. Mais il faut هاد لا سيلول ما تكليكيش دو فوا. اذا نكليكو غير مره واحده هنايا. اذا بوتون دروا regardez format de cellule et vous avez plusieurs onglets: alignement, police, bordure, remplissage, protection الى غير ذلك. صافقين؟ اذا هنا غادي نحاولوا نخدموا على l'onglet nombre. Regardez, il y a standard, le type nombre, monétaire concernant l'argent, la comptabilité, les dates, heures, pourcentage, protection et tout de suite. Donc, ça c'est la première méthode. Je peux utiliser, regardez, il y a des options ici, standard, dans ce menu, dans cette liste, il y a les nombres, standard, les nombres, les monétaires, les dates courtes, la date longue, date courte et date longue, c'est-à-dire la date courte, avec la date فقط. Mais date longue, avec la date plus l'heure. On a l'heure بوحدة. Pourcentage, la fraction et la rédiale. Et donc, si vous avez un autre type de données, il faut cliquer ici et vous avez la fenêtre, nombre, police et ainsi de suite. Regardez, pour recopier, je recopie. هاد لي دوني هاد لي دات هنا غادي recopier. Mais avant tout ça, je modifie les types de données de cette liste. إذا باش نموديفيها مرة فترة يعني في نفس الوقت tous les cellules en même temps. إذا je sélectionne un plage de cellules ou une plage de cellules et je mets, regardez, vous avez date courte, date longue, mais أنا باغي نسبيسيفي واحد le format de date. Je choisis date et regardez, pour choisir un type de données ou un type de données plus un format ou un format, donc il faut passer par cette fenêtre. Voilà, ok. Et donc, le type de données que j'ai, c'est le type date avec un format spécifique. Il va afficher par exemple 12 lundi 12 janvier 2013. C'est comme ça. اذا هنا غادي نحاول هاد لي دوني هادي كلها اللي في هاد الكولون دي غادي نكوبيها هنايا، ولكن لافيشاج ما غيكونش هنا بحال هكا. سي فاسيل. Regardez, je mets l'opérateur égal. L'opérateur égal, la valeur c'est la valeur de la colonne D. Et je tape entrée. Regardez, vous avez la date mardi 12 janvier 2013. C'est de la même manière, mais avec l'affichage qui est مختلف فقط. Et donc je recopie. Okay. Soit je clique ici pour ne pas refaire la même chose pour les autres cellules. Je clique ici. Soit je clique deux fois, soit je clique une seule fois et je glisse.
regardez, voilà, tous les dates, et c'est la même date. La date de la colonne D, c'est la date de la colonne E, mais l'affichage qui diffère. Nous avons la date بلا mardi, ولكن هنا عندنا mardi إلى غير ذلك. Ça c'est un type de format ou la type de données avec واحد الفورما معينة. يعني احنا حددناها déjà le format. إذا هذا بالنسبة للفورما date. Regarde. هنا في هذه لا كولون هنا درت année de naissance. شنو بغيت في هذه l'année de naissance؟ أنا بغيت ناخذ فقط l'année. Puisque la date est composée de trois parties, c'est le mois, le jour et l'année. Le mois, jour, année, ou le jour, année, mois. هنا غادي ناخذ فقط غادي تشوفوا من بعد ان شاء الله علاش بالضبط بغيت ناخذ هاد لاني بويسكو غادي ندير واحد لو ستاتيستيك هنا. اذا بغيت ناخذ لي زاني بويسكو حنا عندنا في ستاتيستيك خصوصا في لو سيكتور سكولير كنديروا ستاتيستيك لي زيليف اللي هما خالقين في 2012 لي زيليف ني en 2013 et les élèves اللي خالقين في 2014 الى انسو دو سويت. اذا هنا غادي نحاول فقط من هاد لي دات اللي كاينين في الدي. اذا عندنا بليزيور دات اللي هو كيتكون جور موا اي اني. اذا 3 بارتي. اذا غادي نحاول ناخذ فقط لاني. هنا جيتيليز لوبيراتور ايغال. اذا هنا غادي نستعمل واحد لا فونكسيون اللي سميتها اني. فوالا اني. regardez. Voilà la fonction année, c'est année. Comme paramètre, regardez, comme argument, c'est le numéro de série. C'est-à-dire, on va sélectionner la valeur ou la date اللي غيعطينا l'année اللي كاينه فيها. إذا هنا automatiquement, إذا خاصو يافيشي 2013. Mais غادي نشوفوا autre chose, ماشي 2013. Regardez, si vous avez un type de données ici 2013, si vous avez un type de données date, regardez, il va afficher quoi? Date, il va afficher 5, 7, 1905. Mais il faut le mettre sous forme d'un nombre. Sous forme d'un nombre 2013,00. C'est un type de données اللي هو كنسميوه غيال. c'est-à-dire اللي هو الاعداد الحقيقيه اللي فيها الفاصله او الاعداد العشريه. اذا هنايا باش نبدلوا هذا لو تيب دو دوني غادي هنا عندنا واحد ليكون هنايا pour réduire les décimales. c'est-à-dire غادي ناخذ un nombre اللي هو entier. اذا le type de données que j'ai c'est nombre, mais il faut éliminer les virgules, c'est réduire. Regardez, réduire les décimales. Je peux ajouter les décimales, regardez, ajouter, je peux même mettre 3 virgules ou 4 virgules après 4 nombres ou 4 chiffres après le virgule. Et donc voilà, de la même manière. Et vous avez l'année 2013 pour le premier élève. Donc, je recopie ou je refaire la même chose pour les autres élèves. Et donc, pour cela, j'ai deux méthodes. Soit je clique ici 2 fois, soit je clique une seule fois et je glisse. Automatiquement, il va faire la même chose pour les autres élèves. Regardez, ça c'est juste l'année 2014, 2014. 2015 c'est 2015. هنا غادي نحاول ندير واحد الإضافة ديال الاستعمال ديال la fonction aujourd'hui. La fonction aujourd'hui, regardez, كتعطينا la date d'aujourd'hui. Aujourd'hui, automatiquement. Voilà, et donc le 27 10 2019, c'est la date d'aujourd'hui. Et donc ça c'est la fonction aujourd'hui. Et donc il y a une autre fonction, on va dire inchallah, année est égale à fois. Et donc égale la fonction année. هاد لا فونكسيون اني الى عطيتها واحد لا دات معين. باغ اكزومبل الى عطيتها هاد لا دات ديال هنايا جو فيرم لا فونكسيون. اذا هاد لا فونكسيون اني غتعطينا كوم فالور اللي هي 2019. اذا عندنا لا فونكسيون اني اي لا فونكسيون اجوردي. لا فونكسيون اني كتعطينا فقط لاني بواحد لا دات معين.
qu'il y a une autre fonction, les smita. Regardez, la fonction les smita est égale, mois est égal à mois de la date moyenne. Regardez, mois. غادي نعطيها واحد لا دات معين وغتعطينا لو موا اللي كاين اللي هو لو موا 10. كاينه une autre fonction les qui s'appelle jour. نعطيها واحد لا دات معين وغتعطينا لو جور ديال داك لا دات معين. Voilà, c'est le 27. Donc, عندنا 3 fonctions. حنا غادي نستعملوا غير لا فونكسيون اني. هاد لا فونكسيون اني اللي هي هادي اني غادي قلنا غادي نعطيوها واحد لا دات معين. فاش كنعطيوها واحد لا دات كتعطينا لاني ديال داك لا دات فقط. اذا هذه غادي نستعملوها ان شاء الله في داك باش نحسبوا هنايا لاج. هذا فاش غادي نستعملوا هاد لا فونكسيون اني. فوالا. Ici dans la colonne H ou dans la colonne G, هنا الهدف من هاد لا كولون هو انني نعرف لاج ديال كل واحد، العمر ديال كل واحد. سي سامبل، العمر ديال اي واحد في الرياضيات مثلا واش كناخذوا التاريخ ديال اليوم كنقصوا منه التاريخ ديال الولاده، لا دات نيسونس. اذا تاريخ اليوم ناقص تاريخ لا دات نيسونس. سي سامبل. هنا غادي نستعملوا جوج ديال لي فونكسيون. فوالا، جو مي لا فونكسيون اني، ولكن شنو غادي نعطيها هاد اني؟ اذا اني خصني نعطيها واحد لا دات معين. لا دات معين نعطيها واحد لا فونكسيون اللي سميتها aujourd'hui. هاد لا فونكسيون aujourd'hui غتعطينا لا دات aujourd'hui. مي لا فونكسيون اني إذن اني aujourd'hui. إذن هنا غيكون واحد لا دات معين، لا دات aujourd'hui باغ اكزومبل عندنا شنو عندنا 27 10 2019. إذن هو ما غتعطيناش لو جور لو موا لاني، مي غتعطينا فقط لاني ديال هاد العام اللي هي 2019. فوالا. هاد لاني هادي شنو غادي نديرو لها؟ هاد لاني هادي اللي غادي نحيدو لنا ناقص موا غادي هاد l'année هادي اللي هي l'année de naissance. Et voilà, comme résultat c'est 6, puisque 2019 moins 2013 c'est égal à 6. Mais le type de données اللي كاين هنا خاصو يكون un type de type soit standard, regardez, soit standard soit nombre. مي إلا استعملنا دات كور لاحظوا معايا شنو غادي يكتب. شنو كتب لنا 6/1/1990. إذا هنا لو تيب دو دوني خصو يكون هنا دو تيب نومبر، مي سي ان نومبر انتيي. فوالا. إذا جو بو recopier أو جو refaire cette étape pour le storer, pour le bien comprendre ولا باش نفهموها بطريقة أسهل. إذا هنا est égal. J'utilise la fonction aujourd'hui ou j'utilise la fonction année. إذا هاد لاني شنو غدير؟ غادي تاخذ لاني ديال اش من دات ديال لا دات aujourd'hui. إذا ديال لا دات باش ناخذوا لا دات aujourd'hui ديال السيستيم j'utilise la fonction aujourd'hui. Je ferme parenthèse ديال la fonction aujourd'hui. Je ferme la deuxième parenthèse ديال la fonction année. إذا نعاودو نقراوها مزيان. إذا هاد لا فونكسيون اني هي كتعطينا لاني فواحد لا دات معين، لاني ديال واحد لا دات معين. إذا لا دات حنا قلنا كيتكون لو موا أو لو جور لو موا إي اني، ثلاثة ديال لي بارتي. إذا هاد اني فقط كتاخذ لاني واحد لا دات معين. إذا هنايا غادي تاخذ لاني من لا دات دوجوردوي. إذا اوجوردوي غتعطينا لا دات ديال هاد النهار اللي بوغ لانستون سي 27/10/2019. إذا هي غادي تاخذ 2019 فقط. وشنو غادي تنقص منها؟ غادي تنقص منها مثلا لا فالور اللي عندي هنا ديجا اللي هي لا فالور اللي هي 2014 في هاد لا سيلول هادي اللي حداها. إذا اوتوماتيكمون غادي يكتب لنا 5. إذا هاد لا دات هنا نقصنا منها 2014. متفقين؟ إذا هنا يمكن لي نعاود باش ندير نفس الشيء بالنسبة للآخرين. أنا عاودش نفس الشيء. إذا هنا عندنا دو ميثود، سوا جو كليك دو فوا سوا جو كليك et je glisse jusqu'à la fin. إذا vous avez l'âge de chaque élève. إذا عندنا l'âge est varié entre 4 ans et 16 ans.
et 7 ans, et 7 ans. Il y a des élèves qui ont 7 ans. Et voilà pour l'instant, on a l'âge. Et on a dit deux ما هو statistique. بالنسبة لما هو statistique هنا غادي نحاولوا نحسبوا التلاميذ اللي عندهم أو اللي خالقين في 2012. اللي خالقين في 2012. إذا هنا غادي نستعملوا واحد لا فونكسيون كي سابيل mb.si. إذا انتجرال دائما devant les fonctions mb.si regardez mb.c et donc comme premier paramètre c'est un plage de cellules. C'est une plage, c'est la plage de cellules. plage de cellules. regardez حنا غادي فين غادي نقلبوا في هاد لاني دو نيسونس. اذا انا ما درتش هذا او هازار هاد لاني دو نيسونس باش غادي ناخذ لي زاني اللي كاينين هنا. اذا في هاد لا بلاج غادي يعطينا شحال ديال لي زيليف اللي هما خالقين في 2012. اذا كوم دو مزيان بارامتر غادي ان كريتير. لو كريتير شنو هو واحد الشرط معين. شنو هو هذا الشرط اللي غادي نعطيوها؟ اذا 2000 قلنا entre deux guillemets, entre guillemets, donc je mets 2012. Et donc je ferme les guillemets et je ferme la fonction si. Voilà. Vous avez deux élèves. Je compte, regardez, 1, 2, non, 2012, 1 et 2. Et donc j'ai deux élèves les تخلقوا في 2012. إذن deux élèves. Je vais faire la même chose pour la deuxième pour 2013. إذن toujours égal إذن mb.c. regardez mb.c comme premier argument. Comme premier argument, l'argument 1, c'est un argument. Et donc, c'est la plage de cellules des années. Le deuxième critère, le critère c'est entre guillemets 2013. Je ferme la parenthèse. Voilà, il y a 8 élèves qui sont nés en 2013. Donc est égal la même chose mb.c la plage de cellules. Deuxième argument c'est entre guillemets 2014. Je ferme la fonction, la parenthèse de la fonction mb.c. Voilà, il y a 5 élèves. De la même manière, je peux recopier, regardez, je peux recopier la fonction c'est ça. Je peux le mettre copier, CTRL-C. J'ai fait une erreur. Regardez, mb.c la plage de cellules, virgule 2014. Je ferme la parenthèse. Voilà, il y a 5 éléments. Regardez. Donc je collais, regardez, je collais la fonction. Il n'y a pas de coller ici. CTRL-V. Voilà. Mais je mets ici 2015. Il y a 4. Je vais vérifier. 1, 2, 3 et 4. Et donc il y a 4 élèves
ils sont nés en 2000, 2015. Elle reste. هنا غادي يبقى لنا فقط اننا نحسبوا les élèves nés en 2019 ou là qui sont nés en 2012 mais les masculins et les féminins. هنا شي شويه غادي نستعملوا une autre fonction اللي سميتها la fonction mb.c. ensemble ons. اذا هنا غادي نستعملوا deux plages et deux critères. اذا ما يمكنش نستعملوا la fonction mb.c وحدها. اذا ما غاديش تخدمنا لان mb.c كتاخذ كريتير واحد. حنا بغينا دو كريتير دو بلاج دو سيلول. اذا غادي نديروا واحد لا بلاج على هاد لي زاني واحد لو تيست. اذا نستعملوا لا بلاج الاول اي لا بلاج الثاني بويسكو خصو فيريفيي هنا السنه 2012 باغ اكزومبل. اذا واحد ليليف اللي هو خالق في 2012 وفي نفس الوقت خصو يكون مثلا فيمينان في هاد لا بلاج هادي. اذا هنا غادي يعطينا واحد ليليف اللي هو خالق في 2012 اللي هو او فيمينان. اذا شحال ديال لي زيليف اللي خالقين في 2012 او فيمينان. اذا هنا غادي نستعملوا اون اوتر فونكسيون qui s'appelle mb.c.11 يعني ensemble c'est-à-dire ensemble. اذا mb.c.11 regardez. إذن c'est plage de critères. Il y a un plage de critères. Donc premier plage c'est comme ça. Voilà la plage. Point virgule. Alors le critère. شنو هو le critère. إذن في هاد la plage هذا غيعطينا les élèves اللي هما خالقين في 2012. Le critère entre guillemets 2012. Je ferme les guillemets. Point virgule. Et donc je passe à la deuxième plage. La plage du critère, ou la deuxième plage, et donc c'est le sexe. Le critère chinois, point virgule, regardez, il y a un deuxième critère. Et donc je peux utiliser une autre plage de cellule. Le critère entre guillemets, c'est, par exemple, M, je ferme le guillemet, et je ferme la fonction mb.c.11, la parenthèse, et entrée. Et il n'y a pas des élèves qui sont nés en 2012 ou qui sont masculins. En 2012, regardez, j'ai 1 et 2. Idem féminin. C'est féminin. Pour ne pas refaire la même fonction, regardez, je copie, je sélectionne cette fonction, copier, CTRL-C, je mets CTRL-C, c'est copier. Et donc il faut cliquer sur valider pour ne pas modifier la fonction valider. Je clique sur la cellule concernant les féminins de 2012. Dans la zone des fonctions, je mets CTRL V, c'est collé. Regardez la fonction. Ici, on va modifier seulement le deuxième critère, c'est féminin. Je mets F. 2012 toujours, c'est je cherche les élèves qui sont nés en 2012 qui sont féminins et je valide avec ce bouton, je clique sur ce bouton de validation. Regardez, vous avez deux élèves qui sont nés en 2012 mais qui sont féminins. Je vais refaire la même chose. Coller. Regardez, mais je modifie seulement, regardez, c'est masculin, je laisse masculin, mais je cherche les élèves qui sont nés en 2013. Et donc je modifie le 2013. Je mets 2013 et je clique sur valider la fonction. Regardez, en 2013, il y a 5 élèves. En 2013, il y a, là j'ai 5 élèves. Je vais faire la même chose pour la cellule du féminin, je mets CTRL V, c'est collé, et donc je modifie, et donc le critère c'est féminin. Les élèves de 2013, je cherche les élèves qui sont nés en 2013.
je valide, je clique sur le bouton de validation, vous avez 3, et donc 3 plus 5 est égal à 8, 3 et 5 est égal à 8, 2 plus 0 est égal à 2, l'ensemble des élèves qui sont nés en 2012. Je passe au 2014. Donc, toujours dans la barre d'adresse, je sélectionne, regardez, je sélectionne la cellule, dans la barre d'adresse, je collais d'un CTRL V pour coller les informations que j'ai déjà fait copier. Ou là, les ont déjà rani copié. Et donc, le critère, le critère, c'est 2014. Le deuxième critère, c'est masculin, c'est je suis dans masculin. Je valide la fonction. Voilà, j'ai 2. Je vais faire la même chose pour la deuxième. CTRL V. Je modifie c'est critère féminin. 2014. 2014, je valide la fonction. Voilà, et donc 3 plus 2 est égal à 5. De la même manière, CTRL V. Je modifie critère 2015. Masculin, c'est masculin. Et je valide avec bouton de validation. De la même manière, CTRL V, c'est collé. Et donc, on a féminin. 2015. Je valide, je clique sur ce bouton pour valider la fonction. Regardez, c'est 2 plus 2 est égal à 4. Et c'est le nombre de, dans la suite au bas, c'est le nombre d'élèves que j'ai. Et donc, j'ai plusieurs méthodes pour faire la somme ou le nombre des élèves. Il y a un nombre, MB, et il y a, je peux faire la somme de ces élèves ici. C'est facile, je peux mettre la somme est égale somme somme la somme de ces cellules. Je ferme la parenthèse et voilà, j'ai 19. J'ai 19. Je peux le يمكن انني نديرها بطريقه واحده اخرى من غير هذه. اذا هنا الى حسبت le nombre de cellules, regardez le nombre des élèves sélectionnés, regardez, je regarde ici, regardez, c'est 19. MB non vide, regardez, c'est MB non vide, est égal à 19. Et voilà, نتمنى ان يكون هذا النوع ديال الاحصاء اللي هو عندنا la fonction mb.c et mb.ensemble, عندنا la fonction année, عندنا la fonction aujourd'hui, il y a plusieurs fonctions اللي استعملناهم في هذا الدرس. ان شاء الله نتمنى انه يكون هذه الامور واضحه، واذا ما كانتش واضحه غادي نحاولوا نتواصلوا ان شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.